Wala. Wala. So guys, mag-offroading may nasa Pilipinas guys. At during klaseng dalan guys, kay lisod kayo guys. Woo! Grabe na diri guys. Akong kauban diya guys oh. Wala. Ba. Grabe na diri guys. Ang dalan na diri guys oh. Ang dalan na. Oh my god. Oh. Oh my god guys. Guys. Grabe diri dalan sa Pilipinas guys. Nasigid. Salis nasigid wa. Oh my god. Allah. Nagpapangga ko idi guys. Nagpapangga mi guys. Sorry. Oh my god. Tayo to. So patuyok na mi guys ha. Patuyok na mi. Grabe na to. Nagpatuyok na mi guys. Wow! Na-vlog ko